बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ाहिद नज़ीर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाहिद नज़ीर टीवी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हम तुर्की और अरब ममालिक की बात करें तो इनके ताल्लुकात 2010 तक आपस में बहुत अच्छे रहे हैं। यूएई तुर्की का अरब दुनिया में टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है और गैर मुल्की सरमायाकारी का एक बहुत बड़ा ज़रिया। तकरीबन इनकी आपसी ट्रेड $9 बिलियन रही है। इनके ताल्लुकात को देखने के लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। 2004 की अगर मैं बात करूं तो 2004 तक यूएई की तुर्की को एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ी थी और 2004 से लेके 8 तक तुर्की यूएई का टॉप 10 बिगर सप्लायर भी रहा है। 2009 में इत्तेहाद एयरवेज जो थी वो वजूद में आई ताकि तुर्की और यूएई के ताल्लुकात को, उसकी टूरिज़म को फ़रोग दिया जाए। 2017 में तुर्की ने $3 बिलियन की प्रोडक्ट यूएई को एक्सपोर्ट की। 2018 में $4.27 बिलियन की यूएई ने तुर्की को एक्सपोर्ट की, जबकि $3.4 बिलियन की प्रोडक्ट तुर्की से इंपोर्ट करवाई। तुर्की की एम्बेसी के मुताबिक तकरीबन 400 से ज़ायद कंपनियां यूएई में काम कर रही थीं। फिर चंद एक ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से तुर्की और यूएई के ताल्लुकात आपस में ख़राब हो गए और इसके साथ साथ सऊदी अरब के साथ। इनमें एक गल्फ क्राइसिस था जिसमें सऊदी अरब, यूएई, बहरैन और मिस्र ने कतर के साथ रवाबत ख़त्म कर दिए। चाहे ये ताल्लुकात ज़मीनी हो, फ़ज़ाई हो, ट्रांसपोर्ट के हों या फिर डिप्लोमेटिक, हर तरह के ताल्लुकात यूएई ने कतर के साथ ख़त्म कर दिए और इल्ज़ाम ये लगाया कि कतर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। जबकि दोहा ने इस बात की सख्त तरदीद की। कतर का साथ देने के लिए तुर्की मैदान में आ गया। उसने कतर की बहुत ज़्यादा हेल्प की। दूसरी वजह इलाकाई दुश्मनी थी। तुर्की और यूएई मुख्तलिफ ममालिक के मामलात में एक दूसरे के अपोजिट मालूम होते हैं। क्या लीबिया का मामला हो, सीरिया का हो, मिस्र का हो, यमन का हो, इन तमाम मामलात में ये दोनों ममालिक एक दूसरे की ज़िद मालूम होते हैं और जाने अनजाने में इन ममालिक ने कितनी कीमत चुका दी कोई भी नहीं जानता। चीहों और सिसकियों की पुकार के बावजूद मुसलमानों का इस तरह से डिवाइड होना हलाकत खेजी से कम नहीं। एक दूसरे के मुखालिफ होने की ज़िद ने कितने ही मुल्क उजाड़ दिए, कितने ही ताज गिरा दिए गए कोई भी नहीं जानता और कितनी अमवात हुई ये भी कोई नहीं जानता। किसी ज़माने में ये वो मुल्क हुआ करते थे जहाँ खुशहाली बिना दस्तक दिए आ जाया करती थी। अब तो शायद खुशियाँ इनसे रूठ सी गई हैं। तीसरा मामला जमाल खशोगी के कत्ल का मामला है। यहाँ पर भी तुर्की और यूएई एक दूसरे के मुखालिफ नज़र आते हैं। और चौथा मामला इब्राहिम एकड़ है जो इसराइल और यूएई के दरमियान डील हुई थी और इसको करवाने वाला अमेरिका था। ये वो मामला थे जिनकी वजह से तुर्की और यूएई में दूरियां पैदा हो गईं, राहें जुदा हो गईं और हालात इस लहज पर आ गए कि तुर्की ने यूएई को धमकी दी कि वो यूएई के त्यारे गिरा देगा अगर उसने मेडिटरेनियन सी में हमारी एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की। अब यहाँ ये देखना है कि ये मामला क्यों पेश आया, ऐसा तुर्की ने बयान क्यों दिया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। इस मैप में गौर से देखें, ये तुर्की है, ये ब्लैक सी है जहाँ से तुर्की का तेल और गैस का एक बहुत बड़ा जैकपॉट, एक बहुत बड़ा ख़जाना जो था उसको मिला था। तुर्की और ग्रीस के दरमियान ये एजियन सी है और इसके मुख्तलिफ टापुओं पर ये दोनों ममालिक अपना क्लेम करते हैं और यही फसाद की जड़ था। ये मेडिटरेनियन सी है और ये फ्रांस और इसके साथ बे ऑफ बिस्के है। तुर्की और ग्रीस का मामला यहाँ इस एजेंसी में है जिसको लेकर फ्रांस ग्रीस की मदद को आया, क्योंकि यहाँ ग्रीस और साइप्रस के मुताबिक तुर्की इंडिपेंडेंटली ड्रिलिंग कर रहा है। अब यहाँ ये सवाल है कि फ्रांस ग्रीस की मदद को क्यों आया। सिंपल सी बात है कि ये दोनों नेटो के मेंबर हैं और तुर्की भी इसका मेंबर है, मगर फ्रांस तुर्की का बढ़ता हुआ असर और सुख बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि फ्रांस एक एटमी पावर है इस खित्ते में
اور اس پورے ریجن میں اس کے علاوہ کوئی بھی ایٹمی پاور نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس بے آف بسکے، میڈیٹرینین سی اور ایجین سی پر کنٹرول بھی چاہتا ہے، مگر ترکی کے ہوتے ہوئے ایسا معلوم نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں فرانس کا ایک شپ جاسوسی کے لیے یہاں پر آ گیا تھا، جس کو ترکی کے 3 شپس نے گھیر لیا اور اسے کافی ہراس کیا اور واپس جانے کا کہا کہ یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے، اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اب یو اے ای نے اپنے جیٹس گریس میں ملٹری ایکسرسائزز کے لیے بھیج دیے ہیں۔ یہ ملٹری ایکسرسائزز میڈیٹرینین سی میں ہو رہی ہیں اور بالکل اسی جگہ کے قریب ہو رہی ہیں جہاں پہ ترکی ڈرلنگ کر رہا ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو اگلے میپ میں بتاتا ہوں۔ یہاں گریک کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز میں شامل ہے فرانس، اٹلی، اور اب یو اے ای بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے۔ مگر یہاں ترکی نے یو اے ای کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے جیٹس نے ہماری حدود میں آنے کی کوشش کی تو ہم اسے گرا دیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یو اے ای اپنے لمٹ میں رہے، آگ سے نہ کھیلے اور اپنے سائز سے زیادہ رول پلے نہ کرے، یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس میپ میں دیکھیں، یہ سعودی عرب ہے، یہ ترکی، اور یہ گریس، اور یہ اٹلی اور فرانس ہے۔ اب ترکی یہاں پر اور اس ریس میں ڈرلنگ کر رہا ہے۔ اس کی مدد کے لیے اس کا اپنا ایک وارشپ بھی موجود ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی حالات سے نپٹا جا سکے۔ ادھر یو اے ای کے ڈیفنس منسٹر نے اسرائیل میں فون کر دیا ہے کہ وہ اس کی مدد کو آئے اگر حالات خراب ہوتے ہیں، مگر ترکی کا یہ بیان آیا ہے کہ وہ ان تمام باتوں سے بخوبی طور پر واقف ہے۔ یو اے ای اسرائیل کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور دنیا کی بہترین فوج اور بہترین انٹیلیجنس اس کے پاس موجود ہے۔ پاکستان دونوں ممالک میں بہترین تعلقات کا خواہاں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ ڈپلومیٹک رول پلے کر سکتا ہے، جیسا اس نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان رول پلے کیا۔ اگر یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان پر خود عرب ممالک کی طرف سے دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور پاکستان کی معیشت بھی لڑکھڑا رہی ہے۔ ایسی صورت میں کیا یہ دونوں ممالک پاکستان کی ایڈوائس کو اہم سمجھیں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ وہ یونان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ نہیں چاہتا، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں چاہتا۔ وہ ڈائیلاگ کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے اور وہ ایسی سچویشن کا خواہشمند ہے جس میں ون ون سچویشن ہو، یعنی ہر ملک کا جس میں فائدہ ہو۔ اب چونکہ کوئی بھی ملک جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا اینڈ اس ویڈیو کا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔